Hi guys! Reading your comment, part 1! Pinsan mo ba ako? Hoy Ashley, bakit? Di ba tayo magpinsan? Bahala ka dyan. Ate, bakit nakain ko yung tae? Ano ba kasi ginawa mo? Ba't mo nakain yung tae? Anel, bili mo ako napkin kila Ate Bean. Uy, ikaw bumili. Nakakaya. Sino crush mo? Si Nigel or si Janjan? Pwede ba si Janjan na lang? Oo na, si Janjan na kasi pareho lang naman sila ng age ni Nigel eh. 11 years old din si Nigel, tapos si Janjan din naman eh. So guys, kung gusto nyo sumama sa rating or comment, i-follow nyo ako and mag-comment. Salamat po!